पाकिस्तान में कोई ये नई रवायत नहीं है कि जब भी कोई खिलाड़ी एक दो मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको कौमी टीम में शामिल करने के लिए बातें होना शुरू हो जाती हैं। अगर उसने रिटायरमेंट ले ली हो फिर भी उसके हवाले से बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और अब एक मरतबा फिर एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने रिटायरमेंट ली हुई है और एक ऐसा खिलाड़ी जो कि अपनी परफॉर्मेंस के वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ था, उसको एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम में वापस लेने की बातें हो रही हैं और ज़ोर शोर से बातें हो रही हैं। और इम्कान यही है कि इनको कंसिडर भी किया जा सकता है। अब हम इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे और बाद में जाके बताएंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या ये वाकई इतने ज़रूरी हैं खिलाड़ी कि उनको पाकिस्तान टीम में फौरी तौर पर शामिल किया जाए उनकी एक दो परफॉर्मेंस के बलबूते पर। जी हाँ, ये खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर अम्माद वसीम, जिन्होंने चंद माह पहले रिटायरमेंट ले रखी है। दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि उन्हें पाकिस्तान टीम में चुना नहीं जाता है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम ने जाना था। उससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। इसी तरह दूसरे खिलाड़ी हैं जनाब हैदर अली साहब। हैदर अली साहब का बड़ा अच्छा आगाज़ था 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर ही टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की क्या ऐसी परफॉर्मेंस है, उस पर नज़र डालेंगे कि दोनों जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहस होना शुरू हो गई है। ट्रेंड बनना शुरू हो चुके हैं दोनों खिलाड़ियों के। और क्या इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा रहा है? डेफिनेटली उन्हें कंसिडर तो ज़रूर किया जा रहा है। ये जो 25 मुमकिन खिलाड़ियों का कैंप लगेगा उसमें उन्हें कंसिडर भी किया जाएगा। शादाब खान है जो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ये दोनों खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से खेलते हैं। उनके बारे उन्होंने क्या कहा है इनके हवाले से, ख़ासतौर पर अमाद वसीम के बारे में। तो पहले आप वो सुने कि शादाब खान कप्तान हैं, उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, अब आपने सुना अमाद वसीम के बारे में उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले अमाद वसीम ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहीन आफरीदी जो कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं, उन्होंने उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी और उनका कहना था कि आप वो PSL ख़त्म होने दें और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे आपकी रिटायरमेंट के हवाले से, आपको टीम में लेने के हवाले से। और अमाद वसीम ने भी ये कह दिया हुआ है कि जी अगर उन्हें कहा जाएगा, अगर टीम को ज़रूरत होगी तो वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, लेकिन इस हवाले से उनकी बात होना बाकी है। तो ये जनाब सारा माहौल बनता जा रहा है। लेकिन हम इन दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर ज़रूर यहाँ पर एक नज़र दौड़ाएंगे और आपने इंसाफ करना है कि क्या इन खिलाड़ियों की एक दो परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें अब टीम में शामिल किया जाना दुरुस्त होगा। क्या ये बहस दुरुस्त है? क्या उनको शामिल करके ही पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन पूरा हो सकता है? माजी में उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जनाब अमाद वसीम जो ऑलराउंडर हैं बाएं हाथ के, और उनकी उम्र हो चुकी है 35 साल। उन्होंने 55 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 66 T20 मैचेस खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी जो ODI था वो नवंबर 2020 में खेला था जी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। लेकिन उन्होंने अपना जो लास्ट T20 मैच है वो गुज़श्ता बरस, जब न्यूजीलैंड की टीम 5 वनडे 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए यहाँ आई थी, अप्रैल 2023 में खेला था। अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए थे कराची किंग्स से, और बहुत बड़ी एक डील करार दिया जा रहा था जब उनकी ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर। और लेकिन उनकी यहाँ पर आकर भी परफॉर्मेंस जो है उसमें तसलसल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक दो विकटें रन्ज़ों के हिसाब से उन्होंने कुछ भी जो है वो नहीं किया था। लेकिन जब कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ PSL 9 का पहला एलिमिनेटर खेला जाता तो उसमें उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी शानदार रही थी। जी हाँ, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, 3 विकटें हासिल की थी। और फिर जब दूसरा एलिमिनेटर खेलती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, तो उसमें जनाब उन्होंने बड़ी उम्दा ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 59 नॉट आउट रन्स बनाए हैं और 40 गेंदों का सामना किया, 9 उन्होंने चौके मारे। तो ये थी जनाब इनकी परफॉर्मेंस। और कत्तन इस दो मैचेस के अलावा, एक में बॉलिंग और एक में बैटिंग,
اس کے علاوہ پورے پی ایس ایل میں تمام میچز کا وہ حصہ رہے ہیں، کسی ایک میچ میں بھی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں ہے، لیکن اس میچ میں جو کہ بڑا ایک سیمی فائنل کی حیثیت رکھتا تھا، دوسرا ایلیمنیٹر اسلام آباد یونائٹڈ کا بابر اعظم کی پشاور زلمی کے خلاف، اس میچ میں نہ صرف عماد وسیم نے بلکہ جو حیدر علی ہیں انہوں نے انتہائی شاندار اور غیر معمولی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسی کے بل بوتے پر وہ دونوں ٹیم میں ہیں۔ اب ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں جناب 23 سالہ حیدر علی کا۔ حیدر علی نے 2 ون ڈے میچز کھیلے ہیں، 35 T20 میچز کھیلے ہیں۔ لاسٹ ون ڈے میچ انہوں نے پنڈی میں کھیلا تھا نومبر 2020 میں زمبابوے کے خلاف، اور لاسٹ T20 انہوں نے کھیلا ہوا جناب پاکستان کی طرف سے ایشین گیمز میں گزشتہ برس جو چین میں ہوئی تھی، اور افغانستان کے خلاف انہوں نے کھیلا تھا اور 2 رنس بنائے تھے، اور ایشین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ اس میں قومی ٹیم ہی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کو T20 کا درجہ حاصل تھا، لیکن اس میں تمام سینئر کھلاڑی شامل نہیں ہوتے۔ حیدر علی نے بہت ہی معمولی درجے کی کارکردگی کا یہاں پر مظاہرہ کیا تھا، جو پاکستان ٹیم کی طرف سے جو سینئر ٹیم ہے اس کی طرف سے جو انہوں نے اپنا آخری T20 میچ تھا وہ زمبابوے کے خلاف پرتھ میں کھیلا تھا جناب۔ اس T20 ورلڈ کپ 2020 جو کہ آسٹریلیا میں کھیلا گیا تھا، اس میں انڈیا کے خلاف تو جناب نے 2 رنس بنائے ہیں، زمبابوے کے خلاف وہ 0 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کی چناؤ ہوتا ہے، اور لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں ان کی باری نہیں آتی ہے، پھر انہیں جناب کچھ وقفے کے بعد کھلایا جاتا ہے، پھر انہیں جناب 0 بنایا، 26 بنائے ہیں، 19 بنائے ہیں، 1 رن بنایا ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، امپیکٹ فل اننگز نہیں کھیل سکے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ عماد وسیم کا، تو عماد وسیم کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ رہی، انہوں نے اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی، دونوں ناقابل شکست رہے تھے، اور حیدر علی نے بنائے ہیں جناب اس میں 52 ناٹ آؤٹ رنز، 52 ناٹ آؤٹ رنز بنائے تھے جناب، 2 چوکے اور 5 چھکے مارے تھے، اور یہی وہ اننگز کی ہیں دونوں کی، جس کی بنیاد کے اوپر ان دونوں کو اب آج کل کہا جا رہا ہے کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جی ڈیفینیٹلی انہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر حیدر علی کو، کیونکہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو سٹارٹ پہ کہا تھا کہ وجہ بتائیں گے، وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کا مڈل آرڈر جو بیٹنگ ہے وہ بہت عرصے سے سٹرگل کر رہی ہے۔ پاکستان نے بہت زیادہ بیٹرز کو آزمایا، لیکن کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکا ہے، ویک پوائنٹ ہے پاکستان کا، جس طرح پی ایس ایل میں تمام ٹیموں کا ہم نے دیکھا کہ جو ان کا مڈل آرڈر ہے وہ بہت ویک رہا ہے، کوئی بھی امپیکٹ فل اننگز جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نظر نہیں آئی ہے۔ اعظم خان ہے ایک، وہ بھی ان کو 3 میچ کھلائے گئے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف، اس کے بعد آپ نے تجربے کیے، ٹاپ آرڈر آپ کے پاس بہت زیادہ بیٹر ہیں، 1 2 3 پوزیشن کے بہت زیادہ ہیں، آپ نے انہیں کو میک شفٹ کر کے آپ نے چوتھے 5ویں 6 نمبر پر کھلایا، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو خاصی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے، کامنٹ کرنے ہیں آپ نے، کیا واقعی یہ فیصلہ درست ہوگا ان کو کنسیڈر کرنا، ان کو ٹیم میں شامل کرنا؟ پرفارمنس ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔